Hello everyone, my name is Prusy Soni and I have completed my 12th commerce from Altius Faltius High School. I got really good percentage because of my hard work which I did. This was possible because of encouragement of my parents and constant guidelines of my teachers. I used to attend all the doubt solving sessions which were possible by me. I used to solve all the extra sums and questions which were given by the teachers and for the homeworks and extra practices. The test paper given to us during the tests and exams had many relevant questions in the board which added extra further for the preparation. The school hours were also happy learning environment. I could easily revise from the content given us on the school mobile apps, which is very helpful for everyone. Thank you. તમે લોકો પણ ખરા છો. બીજી સ્કૂલ પણ સારી સુવિધાઓ આપે છે, તો આટલા દૂર આ સ્કૂલમાં કેમ ભણાવો છો ઋષિને? અને ફીસ પણ? અરે જો રિટર્ન સારું જોઈતું હોય ને તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ સારું કરવું જ પડે. અને અમારી જે બચત અને મહેનત છે ને તે અમારા ઋષિના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટેની જ છે. તમારા બાળકના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ખાતરી અલ્ટિયસ ફોર્ટિયસ હાઈસ્કૂલ, પીપલગ, નડિયાદ.